Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung balang, lebihlah tinggi si burung elang. Santri akhwat yang tak jawab salam, Ustadz doakan cantiknya hilang. Santri akhwat Ustadz hitung sekitar 500-an lebih, yang jawab hanya mungkin beberapa orang. Anak raja belajar menyelam bersama Pak Bambang. Santri ikhwan yang tak jawab salam, Ustadz doakan duitnya hilang. Ustadz ulangi satu kali lagi, jawab yang semangat, jawab yang kompak. Mudah-mudahan dengan ucapan salam kita yang semangat menjadi wasilah Rasulullah sayang sama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari ma da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Nabi Allah, labbaika ya Habib Allah, labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bariyuka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang terhormat Ketua Harian Yayasan Islam Al-Fahad, yang mulia Al-Ustadz Firly Hidayat S.E., yang kami hormati Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Fahad, yang mulia Al-Ustadz Dr. Kandidat Mukhlisin SSI MMKM DGR, yang kami hormati segenap jajaran manajemen Yayasan Islam Al-Fahad, kepala SD, SMP, dan SMA Unggul Islam Al-Fahad, mudirah Pondok Pesantren Modern Al-Fahad dan Pondok Pesantren Muadalah Al-Fahad, dan yang kita hormati tamu kita yang mulia, penceramah kita pada hari ini yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhuna Syekh Syaifuddin Asyur, mata'anallahu bituli hayatihi wa bihusni adabihi wa lutfihi wa addalana min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa pula kami hormati para ustadz dan ustazah, para santri yang tidak dapat ustadz sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah kita semua yang hadir di dalam acara ini semuanya dicintai, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Awalan, hayya bina nashkuru syukran katsiran ila Allah Ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa barakatan hatta nastati' an najtami'a fi hadhihi al-qa'ah at-tayyibah bimunasabi zikra ala maulidin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi khairin wa afiyatin. Thaniyan, salawatullahi wa salamuhu ala rasulihil mustafa Muhammad ibni Abdillah al-mab'uthi qudwatan wa uswatan wa rahmatan lil alamin, alladhi 'allamana dinir rahmah was samha was siratal mustaqim li sa'adatit darain wa ala alihi
wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di Pondok Pesantren Modern Al-Fahad dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan santri. Dalam rangka mengambil keberkahan daripada Allah, marilah kita mengawali seluruh rangkaian acara kita dengan melafazkan Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga acara kita bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita dengarkan dengan khidmat dan hati yang khusyuk pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh santri kita kelas 8 Muhammad Aryansyah dan Muhammad Lutfi yang dibimbing langsung oleh Al-Mukarram Ustaz Ahmad Humaydi Al-Hafiz. Kepadanya falyatafaddal alaihima masyhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. على
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Putih berseri wajah si santri, asbab berwudu setiap hari. Telah kita dengarkan lantunan ayat suci. Semoga berkah acara kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kampus sekalian, sebagai bentuk cinta dan rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah selanjutnya kita bersama-sama berdiri membacakan Mahallul Qiyam bersama. Dalam hal ini dipimpin langsung oleh tim Hadrah As-Suhan Al-Ustaz Ahmad Riyadi Al-Hafiz dan Ustaz Ihsan. Kepadanya kami persilahkan. Kepada seluruh santri kami mohon untuk berdiri dengan agar tidak ada yang bersuara, kita sama-sama khusyuk dan suasana Mahallul Qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Sallallahu
Sekali lagi, sallu ala Nabi Muhammad. Rasanya tenang hati kalau dengarkan sholat. Apalagi kalau sholawatnya dibaca oleh Ustadz Ahmad, Ustadz Ihsan. Lakanteng suara bagus pun. Kita doakan mudah-mudahan cepat laku. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah." Nanti yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, aktsaruhum alaihi sholawat, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca mahallul qiyam, kita membaca salawat Nabi, nanti di akhirat Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan kata sambutan, nasihat dan arahan dari pimpinan kita semua, papi kita tercinta yang mulia Al-Ustadz Firly Hidayat. Kepadanya segala kehormatan, kemuliaan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum papi menyampaikan sambutan, papi izin dulu Ustadz yang berada di depan akan maju sedikit sampai ke garis ini. Kemudian sampai kalau tidak cukup, yang polis lainnya ini dilepas maju ke depan. Berdua itu. Semua Ustadz baru berdua itu. Mas cukup. Supaya cukup dengan ruangannya. Semua santri maju ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan nyawa ini dan memberikan kita nikmat tiada terhingga, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Ketua Yayasan Islam Al-Fahad Abuya Kiai Haji Muhammad Sahal, yang terhormat Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Fahad Bapak Musud Muhlisin, yang terhormat Mudir Awad Pondok Pesantren Modern Al-Fahad, yang terhormat seluruh kepala sekolah SD, SMP dan SMA, yang kami hormati segenap jajaran musyrif dan pengajar baik di Diniyah maupun di Dinas. Yang kami hormati, kalau saya dipanggil di sini papi, karena istri, anak-anak saya manggil papi semua, supaya ustadz dan ustazah serta semua santri itu bisa akrab dengan saya, maka saya dipanggil papi di sini supaya mengikuti keluarga saya itu. Yang terhormat Syekh Saifuddin Asyur, beliau Syekh ini berasal dari Palestina, Gaza, Palestina. Beliau sudah menginap di Al-Fahad ini dari hari Selasa kemarin, dan insya Allah sampai dengan hari Selasa depan. Jadi kalau santri pengen
pengen diskusi mengenai pelajaran pondok di Al-Fahad ini, silakan kalian mengizinkan untuk langsung ke Syekh. Itu pun kalau Syekhnya tidak capek dan ada waktu. Yang Papi hormati juga seluruh panitia acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diketuai oleh Ustaz Ahmad Riyadi Al-Hafiz. Kami ucapkan terima kasih atas semua jeripayanya, dedikasinya, totalitasnya sehingga acara ini bisa terselenggara. Kami juga ucapkan terima kasih kepada guru-guru di Dinas karena hari ini harusnya pelajarannya pelajaran ekstrakurikuler, tapi kalian dengan sukarela semua santri dan ustadz-ustadz bisa mengikuti acara Maulid Nabi ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga untuk guru-guru di SD, baik ikhwan maupun akhwat, yang harusnya hari ini kalian libur, kalian menyempatkan waktu untuk mengikuti acara Maulid Nabi ini. Pada acara Maulid Nabi ini, izinkan Papi selaku kepala pondok, jadi Papi di sini mewakili diri sebagai kepala pondok, ingin menyampaikan beberapa kalimat sambutan pembuka dalam peringatan Maulid Nabi ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita berkumpul dalam majelis dengan niat ikhlas dan tulus untuk memperingati acara Maulid Nabi agar ada hikmah yang bisa kita petik tentunya. Acara Maulid ini sebagai bentuk rasa syukur dan cinta, pengingat dan sebagai alat meneladani sikap dan akhlak junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, serta mengenalkan kepada generasi muda lewat bacaan, sholawat, ceramah dan lainnya. Diharapkan dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, kita kembali memiliki semangat juang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertahankan akidah dan akhlak kita. Semoga dengan adanya acara Maulid Nabi ini, ukhuwah di antara umat Islam yang sebelumnya mungkin renggang bisa kembali dekat. Jangan sampai karena perbedaan kita sampai terpecah. Mari kita jadikan momentum peringatan Maulid Nabi ini sebagai sarana mempererat tali persaudaraan antara sesama umat Islam. Saya akan juga sampaikan di sini, di Al-Fahad ini ada 5 bidang pendidikan. Yang pertama itu pendidikan SD, yang kedua itu pendidikan SMP, yang ketiga itu pendidikan SMA. Nah, semua pendidikan SD, SMP itu, SMA itu dibarengi dengan pendidikan pondok pesantren modern Al-Fahad. Jadi ada 4. Yang keempat adalah pondok pesantren Mu'adalah. Itu pondok yang pendidikan yang ada di pondok pesantren Al-Fahad. Kalau di Al-Fahad ini target hafalan untuk Al-Quran yang pondok pesantren modern itu 5 juz. Kalau yang Mu'adalah itu 30 juz. Target yang diberikan kepada semua santri. Tapi juga mohon maaf jika pada saat pelaksanaan Maulid ini jamuannya ada yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Rupanya cukup sekian sambutan dari Papi. Mohon maaf jika ada kekhilafan kata yang tidak disengaja. Papi mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazak. Kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Firly Hidayat yang telah menyampaikan kata sambutannya untuk kita semua. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Papi kita tercinta ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, ditenangkan hatinya, dijadikan oleh Allah anaknya anak yang soleh solehah, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Kita doakan juga semoga Papi gantengnya bertambah-tambah, amin. Uangnya bertambah-tambah,
Amin ya rabbal alamin. Coba kasih aplaus dan tepuk tangan yang meriah buat kita. Hadirin anak-anak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh tamu kita yang mulia, Syekhuna Al-Mukarram Asy-Syaikh Syaifuddin Asyur, ulama Gaza Palestina. Sebagai pemberitahuan, beliau adalah pembina lembaga tahfidz Quran Ibnu Qayyim Gaza Palestina, dan beliau juga menguasai qiraah asyrah, 10 riwayat bacaan daripada Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita nantinya memberikan banyak manfaat dan ilmu pengetahuan buat kita semua. Maka dari itu, sebelum beliau memberikan nasihat, kami sampaikan kepada anak-anak semuanya untuk khusyuk mendengarkan khidmat. Jangan ada yang bersuara, jangan ada yang ribut, fokus mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Selanjutnya, sekali lagi kami ucapkan, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah agama dari Syekhuna Al-Mukarram Asy-Syaikh Syaifuddin Asyur. Kepada beliau, fal yatafaddal alaihi masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke babakan salam. Assalamualaikum lewat tiga-tiga. Barang siapa yang menjawab salam, semoga berjumpa Rasulullah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Lanjut. Kuat. Allahu Free Palestina. Bisa? Sekali lagi, apa kabar semuanya? أصلي وأسلم على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وأولا كل الشكر والتقدير والحب والاحترام موصول لكم جميعا في هذا المجلس، في هذا المعهد، معهد الفهد. وبس عرفت الفهد وبس الجنسية الفهد. Apa artinya Al-Fahd? Ada yang tahu? Cerita. Ada yang tahu Al-Fahd apa artinya? Cerita kan? Al-Fahd bahwa
أسرع حيوان بري على الإطلاق، حيوان سريع بري جدا. فكل الشكر لكم جميعا، كل باسمه ولقبه ومكانته على دعوتكم واستضافتكم لنا، من رئيس هذا المعهد ومديره حتى أساتذته ومعلماته، وكذلك حتى طلابه وطالباته، فكل الشكر لكم على هذه الدعوة. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا في هذا المكان على محبته وعلى طاعته، أسأله أن يجمعنا في مستقر رحمته، اللهم آمين. ولا أنسى ثانيا أن أرسل لكم سلامنا وحبنا من أهلنا في فلسطين، وخاصة من أهلنا في قطاع غزة، غزة العزة، غزة المألومة المجروحة المظلومة. إننا نحبكم في الله، شعب إندونيسيا الكريم المعطاء الذي لا زال مستمرا في دعمه لقضية فلسطين والقدس والأقصى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جميعا عنا وعن الأمة الإسلامية خيرا. اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, dan salawat dan salam kepada habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya kelak di hari kiamat. Saya mengatakan terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih, karena alhamdulillah telah difasilitasi di Ma'had Al-Fahad. Tapi Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak atas semuanya yang telah diberikan pada saat ini, dan juga tentu juga dengan asatizal kiram, para ustaz-ustaz dan ustazah, dan juga santriwan-santriwati yang berada di sini. Hanya Allah lah yang akan membalas ini semua. Hanya Allah lah yang nanti akan memberikan ganjarannya nanti di hari kiamat. Dan saya mengatakan bahwasanya kita semua dapat salam. Kita semua dapat salam. Salam dari mana? Dari Palestina, terutama dari Gaza. Karena sampai sekarang mereka terus tertindas, mereka terus dizolimi oleh penjajah. Dan kita semua berharap, karena kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, kita sama-sama membela Palestina di sini, Allah lah yang akan pertemukan kita kembali di surganya Allah bersamaan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بمناسبة هذه الذكرى، ذكرى مولد النبوي الشريف، نستذكر معا غزوة من غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة الأحزاب، أو سميت بغزوة الخندق. هذه الغزوة التي بدأت في السنة الخامسة إلى الهجرة. فكان سبب هذه الغزوة أيها الكرام عندما حرض يهود بني النضير، حرضوا القبائل الأخرى قريش واليهود وكذلك غطفان وغيرهم من القبائل، حرضوهم على قتال المسلمين باستئصال دولتهم الإسلامية التي نشأت في المدينة. يريدون أن يقضوا، أن يستأصلوا شوكة المسلمين أيها الكرام. لماذا فعل هؤلاء يهود بني النضير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم، نفاهم، طردهم من المدينة. لماذا أيها الكرام؟ لأنهم خانوا العهد، لأنهم نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عهدهم أيها الكرام. هؤلاء اليهود هذه هي صفتهم منذ ذاك الأزل حتى هذه اللحظة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية 100 في سورة البقرة: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هنا في هذه الآية أيضا إعجاز، أي هذه هي الآية رقمها 100، أي 100% هؤلاء اليهود هم ناقضو للعهود. لذلك عندما نقض يهود بني النضير عهد النبي صلى الله عليه وسلم طردهم، أجلاهم،
ومثال بعد ذلك ماذا عملوا؟ حرموا القبائل الأخرى قريش وغطفان واليهود وغيرهم من القبائل الأخرى على قتال المسلمين واستئصال دولتهم الإسلامية. Berbicara tentang sejarah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada satu kisah yang kita harus pelajari bersama-sama tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat itu di Ghazwah Khandaq. Ghazwah Khandaq atau Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Ahzab. Al-Ahzab. Bagaimana ketika itu di Madinah ada Yahudi, ada dari kelompok kabilah bernama Bani Nadir. Di Bani Nadir ini di ayat 100 dikatakan bahwa wa kullama ahdun nabatu fariqum minhum bal aksaruna yu'minun, bahwasanya telah ada perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi mereka selalu mengingkari apa yang telah disepakati dengan Nabi, hingga akhirnya mereka bersekutu mencari koalisi untuk apa? Untuk menghancurkan Islam, untuk membunuh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Dikatakan tadi ayat 100 mi'ah fil mi'ah, 100%. Sampai sekarang ketika ada perjanjian mereka mengkhianati, ketika ada perjanjian mereka mengingkari. Itu semua jadi watak dari Yahudi ini. Maka kita belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat berjuang. Bayangkan di Al-Ahzab. Kenapa dinamakan Al-Ahzab? Karena banyak yang berkobilah-kobilah, bersuku-suku, mereka bersatu, bukannya untuk menolak Islam, akan tetapi menghancurkan Islam. Dan mereka dari kaum musyrikin Quraisy, dari Bani Nadir, Bani Ghatafan dan lain sebagainya, mereka bersatu padu untuk menghancurkan Rasulullah SAW beserta para sahabat di Ghazwah Khandaq atau Al-Ahzab. ومقابل هذا أيها الكرام بدأت حرب غزة، حرب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من عام 2023 حتى هذه اللحظة، أي ما يقرب من 2 على هذه الحرب الشرسة المدمرة التي أكلت وأحرقت ودمرت كل شيء. ما لا يقل عن 90% من المباني والمنشآت في قطاع غزة قد دمرت وقصفت. فكان سبب هذه الحرب أيها الكرام كما ذكرنا سبب حرب أو غزوة الأحزاب، وهنا سبب هذه الحرب حرب طوفان الأقصى أيها الكرام، وهو أولا طبعا وهو الهدف الأسمى وهو الدفاع عن مقدسات المسلمين، الدفاع عن المسجد الأقصى الذي هو ليس قضية فلسطين وحدها، وإنما هو قضية المسلمين أجمعين. وثانيا من أسباب هذه الحرب ألا وهو الحصار الخالق على أهلنا في قطاع غزة الذي دام منذ عام 2007 حتى عام 2023 من بداية هذه الحرب. إذن 16 عاما وأهلنا في غزة يأكلون بالقدر الذي تعطي لهم إسرائيل، وهم في أرضهم أيها الكرام التي احتلها هؤلاء الصهاينة، والتي احتل منها اليوم ما لا يقل عن 80% من هذه الأرض، ما لا يقل عن 80% الله أكبر من هذه الأرض قد استولوا عليها. وإن من أسباب هذه الحرب ثالثا هو الاستيلاء على فلسطين وعلى الأراضي والتوسيع، وما زالوا يتوسعون في الاستيلاء على أرض فلسطين حتى يستولوا عليها بالكامل أيها الكرام. وغير ذلك من هذه الأسباب الرئيسية التي ذكرتها الدفاع عن مقدسات المسلمين، وكذلك الحصار، وكذلك ثالثا كما ذكرت
لكم الدفاع عن مقدسات المسلمين، وكذلك الحصار، وكذلك ما نسميه بالاستيطان، وهو احتلال الأراضي شيئا فشيئا شيئا فشيئا. غير هذه الأسباب الرئيسية الثلاث أيها الكرام، ألا وهو التضييق على أهل فلسطين بسجنهم، بالاعتقالات، بالقتل، بالتضييق عليهم، باتصالهم، وغير ذلك من المعاناة التي يعانونها في أرضهم. Masya Allah. Apa yang kita pelajari dari Khandaq, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu berupaya berjuang walaupun mereka dikepung oleh Al-Ahzab, oleh Bani Nadir dan sekutu-sekutunya. Dan ini yang terjadi di Palestina sekarang. Bagaimana saudara-saudara kita di sana yang awalnya damai, akan tetapi tiba-tiba datang penjajah. Yang penjajah tersebut awalnya hanya beberapa orang, terus berkembang, bahkan mengklaim, mencaplok tanah-tanah, rumah-rumah yang ada di sana. Bahkan ketika mereka sudah memiliki persenjataan, mereka sudah memiliki kekuatan, mereka berupaya untuk menghapus identitas Palestina. Ini yang terjadi di Palestina. Saudara-saudara kita yang berada di sana, yang pertama, penjajah ini mengumpulkan kekuatan. Untuk apa? Untuk bagaimana mereka terus berkembang hingga akhirnya tidak ada lagi namanya Palestina. Yang kedua, bagaimana saudara kita yang di sana, mereka terus bersabar. Mudah saja bagi mereka keluar dari Palestina, tapi mereka harus menjaga, ini adalah warisannya Nabi. Ini adalah tanah yang disucikan. Ini adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya mereka terus bertahan di sana. Dan penjaga sampai saat ini berupaya untuk apa? Berupaya untuk bagaimana saudara-saudara kita di Palestina pergi semuanya dari Palestina. Maka sekarang menjadi penjara terbesar di dunia. Akses makanan, minuman itu susah masuk ke sana. Dan dibuat saudara kita yang berada di sana dalam keadaan lapar yang sangat berkepanjangan. Dan ini yang terjadi di Palestina sekarang. Palestina tak hanya berbicara tentang tanggal 7 Oktober saja, tidak hanya berbicara tentang 2 tahun terakhir ini saja. Jauh sebelumnya sudah ada upaya-upaya untuk menghapus identitas Palestina dari muka bumi. Dan ini semua dilakukan oleh penjajah Zionis Israel hingga saat ini. فبدأت غزوة الأحزاب أيها الكرام، وجمع المشركون جموعهم حتى وصل إلى 10,000 مقاتل، مقابل ذلك من المسلمين 3,000 مجاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الخبر وعلم استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق. قال له: كنا في أرض فارس إذا حوصرنا خندقنا، أي حفرنا خندقا. فأخذ برأيه النبي صلى الله عليه وسلم وحفروا خندقا حول المدينة أو في المناطق المفتوحة حول المدينة. عندما جاء المشركون بهذا العدد الضخم أيها الكرام، بهذا الجيش، جاءوا وتفاجأوا بهذا الخندق الذي لم يعرف عند العرب من قبل، فهم لم يتعاملوا في الحروب بهذا أو مع هذا الأسلوب وهو حفر الخندق. فما استطاعوا أن يواجهوا الخندق هنا أيها الكرام، وإنما قاتلوا مدة شهر كامل أو 25 يوما. هذه الحرب دامت 25 يوما في جوع وخوف شديد، وكذلك كان برد شديد أيضا على المسلمين، على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. النبي أيضا شارك في حفر الخندق بأن يحمس وأن يشجع صحابته معه. فكانت آخر هذه الحرب قبل أن تنتهي أو هذه الغزوة، ماذا حصل من الداخل المسلمين؟ بأن نقض يهود بني قريظة عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقاتلوا المسلمين.
ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت المؤمنين وصرف كيد المشركين. بماذا أيها الكرام؟ بأن جاءت رياح عاصفة قلبت خيامهم وفرقت شتوتهم وشتتت جموعهم فانقلبوا ورجعوا خائبين خاسرين من غير انتصار بهزيمة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الآيات عن هذه السورة؟ قال يا أيها الذين آمنوا، هي في سورة الأحزاب طبعا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، أي المشركون وجموعهم، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وهذا دليل على الخوف الشديد الذي لاقى المسلمين. جاءوكم من فوقكم بجموع ضخمة، وكذلك الخيانة التي من الداخل من يهود بني قريظة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. كانت حربا أو غزوة صعبة على المسلمين، شديدة على المسلمين، بل هي غزوة الأحزاب هي أشد غزوة كانت على المسلمين، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. لا بد من الابتلاء أيها الكرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في طريق دعوته ابتلي بالأذى وبكثير من الأشياء أيها الكرام، عندما حوصر أيضا في شعب أبي طالب 3 سنوات، وكذلك عندما لجأ الهجرة للطائف أوذي ورمي بالحجارة وأدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. ولكن نتعلم درسا من هنا أيها الكرام. ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوذي وقيل عنه شاعر وقيل عنه مجنون ساحر إلى غير ذلك من الكلمات، هل رجع وعندما جاءه الوحي قال دعني أطبق عليهم الأخشبين؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عسى أن يخرج من أصلابهم أناس يقولوا أو يشهدوا لا إله إلا الله. قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نعم، وخرج منهم أيها الكرام أيضا بعد ذلك من أن وحدوا الله سبحانه وتعالى. لذلك هنالك ابتلي المؤمنون. كل واحد فينا في هذه الدنيا مبتلى، ولكن علينا أن نصبر على هذا الابتلاء، أن نتحمل أذى هذا الابتلاء مهما كان. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا، عندما يحدث زلزال هنا في إندونيسيا وكثير ما يحدث، نسأل الله أن يسلم هذه البلاد من هذه السلاسل. عندما تحدث نشعر بالخوف، فما بالك في هذه الحرب في هذه الغزوة؟ هنالك يشبهها بالزلزال، وهذا كناية عن شدة الخوف الذي لاقاه المسلمون في هذه الغزوة. وزلزلوا زلزالا شديدا. وماذا بعد؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا الله عز وجل كيف يكشف لنا ضعاف الإيمان، يكشف لنا صادقي الإيمان من ضعيفي الإيمان. عندما قال المنافقون هنا، أو يظهر الله عز وجل أيضا لنا المنافقين الخائنين الذين هم بين المسلمين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أين وعد الله سبحانه وتعالى لنا بالنصر؟ هذا الدمار كله، ماذا فعلت هذه الغزوة إلا أن أتت بالدمار، إلا أتت بالخراب أو غير ذلك أيها الكرام من الكلام. يريدون أن يثبطوا المؤمنين هؤلاء المنافقون. ومقابل ذلك ماذا قال المسلمون الموحدون المؤمنون الصادقون؟ ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما هذا الوعد ألا وهو في سورة البقرة. ارجعوا إلى سورة البقرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Masya Allah. Berbicara maulid berarti kita berbicara perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas yang disampaikan Syekh bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling sempurna, manusia paling paripurna, tidak ada celah. Dan kita belajar banyak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di perang Khandaq, dan Allah abadikan di surat Al-Ahzab. Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ketika hampir 1 bulan harus mengikatkan bebatuan yang sangat besar di atas perut beliau. Untuk apa? Untuk menahan lapar yang sangat berkepanjangan. Karena ketika Khandaq, musuh-musuh Rasulullah SAW, musuh Islam pada saat itu berjumlah 10.000, dan kaum muslimin itu hanya berjumlah kurang lebih dari 3.000-an saja. Ketika musuh tersebut datang, mereka terkejut melihat ada Khandaq. Khandaq itu adalah parit yang diinspirasi oleh bernama Salman Al-Farisi. Ini membuktikan bahwasanya siapapun orangnya, siapapun rasnya, walau bukan dari Arab, kita tahu Salman Al-Farisi orang Persia. Tapi bukti cintanya kepada Nabi dibuktikan dengan ide yang cemerlang, itu adalah membuat parit, dan paritnya sangat dalam, sangat lebar, hingga akhirnya yang berkhianat dari Yahudi dan juga musyrikin tidak bisa menembus Khandaq, tidak bisa menembus Madinah. Dan Rasulullah SAW, Masya Allah, dengan penuh kesabaran, kita tahu bahwasanya sangat kelaparan pada saat itu, hingga akhirnya tetap ketika memukul batu, menggali lubang yang penuh dengan bebatuan, mengatakan bahwasanya akan terbebaskan Persia, digali lagi akan terbebaskan Romawi. Dan ini adalah akhlaknya Rasulullah SAW yang begitu sabar, yang begitu tabah, dan ini harus kita sama-sama teladani. Dan ketika di perang Khandaq, banyak sekali musuh-musuh yang dari luar, dan ternyata ada pengkhianatan di Madinah, yaitu adalah Bani Quraisy. Ya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab bahwasanya in arsalna juduna wa arsalna riha asifah. Walaupun banyak musuh-musuh Allah yang telah datang dengan berbagai banyak pasukannya pada saat itu, mereka menghukum Rasulullah SAW beserta para sahabat. Mereka terus bersabar, terus berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta ampunan dan juga meminta pertolongan dari Allah, hingga akhirnya Allah datangkan riha asifah. Allah datangkan angin topan hingga porak-poranda yang mengepung Rasulullah SAW bersama para sahabat pada saat itu. Dan ini adalah yang dikatakan hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Ini adalah yang
dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah yang mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, dan ala inna nasrallahi qarib, sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat. Akan tetapi mudah saja bagi Allah untuk menolong Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Tapi Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar berjuang bersama Rasulullah SAW. Tak hanya orang-orang Arab saja, bahkan orang Persia pun ikut. Artinya kita yang berada di sini, kita juga bisa menjadi kebanggaan, bisa menjadi kecintaan Nabi. Kalau kita benar-benar mencintai Nabi dengan mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah hadza ma wa'adallah wa rasul. Ini adalah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum ba'sa masalul ladzina khalu min qablikum masabul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Ujian itu pasti. Kita diuji oleh Allah di sini. Bagaimana kita terus belajar dan rajin. Kita diuji Allah di sini supaya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW ketika di perang Khandaq? Belum tentu iman kita bisa seperti saudara kita di Palestina. Belum tentu iman kita sama seperti ketika Allah takdirkan kita berada di Khandaq. Maka kita syukuri iman yang telah Allah berikan. Kita berupaya dengan sekuat tenaga, apapun yang Allah ujikan kepada kita, baik itu kenikmatan, maka kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena ujian kita masing-masing. Dan yang terjadi ketika Khandaq, bagaimana Rasulullah SAW beserta para sahabat melihat, walamma ra'ul ahzab qalu ma hazanallahu ala Rasulullah, dan melihat seakan-akan wazulzilu zilzalan syadidan, seakan-akan kalau di Indonesia itu saya mengatakan tadi seperti gempa. Angin topan itu tak hanya angin yang di atas, tapi juga tanah yang bergetar, hingga meluluh lantakkan orang-orang yang berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Artinya di sini kita harus terus bersabar, kita harus terus berjuang hingga Allah menangkan kita dan kita diambil menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ومقابل هذه الغزوة وأحداثها أيها الكرام، أحداث هذه الحرب، حرب طوفان الأقصى في فلسطين، خاصة في غزة أيها الكرام. أحداث هذه الحرب، حرب طوفان الأقصى، كما ذكرنا عدد الجيشين في غزوة الأحزاب اليوم في غزة، عدد الذين يقاتلون هؤلاء المحتلون المجرمون ربما من 20,000 إلى 30,000. وكما عدد هؤلاء المجرمون الصهاينة وربما مئات الآلاف. وليس هذا فقط، بل إن من يعينهم مثل الدول الغربية أمريكا وغيرها من الدول الداعمة لهذا السرطان الذي تخلل في الشرق الأوسط. نرى الفرق بين هذين الجيشين. وفي غزة لا تنطبق، وكلمة جيش غير دقيقة وغير دقيقة في مكانها على أن نطلق على المجاهدين في قطاع غزة بأنهم جيش، بل هم مجموعة، إنما فرقة من المجاهدين تقاتل هذا المحتل. ولماذا صعدت أو خرجت هذه المقاومة وانطلقت كلمة المقاومة من هذا الاحتلال؟ إنما هو الاحتلال هو الفعل، والنقطة الفعل هي المقاومة. لذلك نرى الفرق بين هذين، بين الاحتلال الصهيوني وبين أهلنا في قطاع غزة. هي قوى غير متكافئة أبدا. هذه الحرب التي دامت حتى هذه اللحظة ما يقرب على 2
كاملتين أيها الكرام، ليس شهرا في غزوة الأحزاب، سنتان كاملتان، وأهلنا في قطاع غزة في فلسطين في رعب وخوف شديد، في جوع شديد لم نره من قبل أيها الكرام. فقد كنا نسمع سماعا أناس كانوا يموتون من الجوع إلى غير ذلك. سمعنا الآلاف الملايين من الناس تموت في الحروب أيها الكرام، في الحرب العالمية الثانية الماشية في ألمانيا، النازية في إيطاليا. سمعنا، ولكن اليوم نرى بثا مباشرا على الهواء مباشر كيف يقصفون، ليس فقط كيف رأينا، ربما رأينا الفيديو الذي قصف الدفاع المدني والصحفيين الذين ينقذون الجرحى أي في أي مكان في المستشفى. الله أكبر. المستشفى أيها الكرام هو ممنوع أن يتجاوزها هؤلاء أيها الكرام، أن يقصفوها أو أن يعرضوها للخطر. هذا قانون دولي. فاليهود المجرمون لم يحافظوا على أي قانون دولي. لم يعد اليوم في العالم الإنسانية موجودة تجاه أهلنا في قطاع غزة. حقوق إنسان، أين حقوق الإنسان أيها الكرام؟ حماية الأطفال الأبرياء الذين يموتون في غزة، والشباب والنساء. ما لا يقل عن 160,000 جريح في أهلنا في قطاع غزة، ومنهم كثير من قطعت يده، قطعت رجله، قطعت يده الاثنتان، قطعت رجله الاثنتان. والشهداء ما لا يقل عن 70,000 شهيد. الله أكبر. لهذه الدرجة ورخصت دماء المسلمين. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ بأن تهدم الكعبة، بأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون لماذا؟ أهون عند الله، أو أهون عند الله من أن يسفك دم امرئ مسلم بغير حق فقط واحد. بأن تهدم الكعبة أهون من أن يقتل مسلم بغير حق. وأهلنا في غزة مظلومون يموتون بغير حق. لماذا أيها الكرام؟ أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم بغير حق. وفي رواية لزوال الدنيا كلها تزول أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. واليوم في غزة ليس امرأ مسلما واحدا فقط، وإنما ألوفات، 70,000 بل يزيد من 70,000 شخص أريق دمه في هذه الأرض المباركة المقدسة. الله أكبر. أين المسلمون وأين العرب من ذلك؟ ما لا يقل عن 500,000,000 عربي مسلم، ما لا يقل عن 2 مليار مسلم أيها الكرام في العالم. لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لا يستطيعون أن يوقفوا هذه الحرب، لا يستطيعون أن يدخلوا زجاجة ماء أهلنا في قطاع غزة إلا بعد أن يأخذوا الإذن من إسرائيل. Saudara kita di Palestina itu sangat luar biasa perjuangannya. Maka yang di sini kita harus bersyukuri nikmat yang telah ada dengan terus berdoa untuk saudara kita di sana, karena saudara kita yang berada di Palestina belum merdeka. Tidak berbicara tentang 2 tahun belakangan, tetapi jauh ke belakang Indonesia merdeka karena adanya dari Palestina. Sedangkan saudara kita di sana belum menikmati seutuhnya kemerdekaannya. Mereka terus berjuang, mereka terus belajar, walaupun banyak sekali bom-bom yang dijatuhkan. Dan Zionis itu seperti sarpon, seperti kanker yang menyebar, yang awalnya sedikit terus banyak. Kalau kita lihat sekarang
Palestina itu banyak sekali tanah-tanah yang diambilkan oleh penjajah, hingga akhirnya yang harusnya menjadi tanah Palestina akan tetapi mereka terus ambil, hingga sekarang mereka banyak yang kelaparan karena banyak diisolasi. Ya, karena kita alhamdulillah bisa makan dengan enak, bisa tidur dengan nyenyak, saudara kita tidak bisa. Mereka tidur di atas tanah. Kadang kemah-kemah pengungsian di situ menjadi sasaran dari penjajah dan beratapkan langit. Ketika hujan mereka kedinginan, dan ini semua fenomena yang terjadi di sana. Bahkan yang mungkin ada yang lihat videonya, bekas rumah sakit. Di rumah sakit tersebut ada jurnalis, ada wartawan, ada medis, itu menjadi sasaran tembak, bahkan dihancurkan oleh Zionis sampai saat ini. Ya, meninggal semuanya. Di mana nurani manusia, di mana hati manusia ketika melihat itu semua. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Ka'bah itu tidak bernilai harganya dengan satu nyawa muslim, dan bahkan nyawa seorang muslim itu sama dengan satu dunia dan seisinya. Bagaimana saudara kita di sana yang setelah dari 7 Oktober sampai sekarang itu sudah hampir 70.000 orang menjadi syuhada. Kalau tidak langsung meninggal, mereka dirawat. Tetapi apa yang ada di sini sudah pernah dioperasi? Ada pernah mengalami operasi? Nah ya, pakai anestesi, pakai obat bius. Saudara kita di sana tidak pakai anestesi dan obat bius sama sekali. Obat bius saja masih kerasa sedangkan saudara kita tidak pakai obat bius, anestesi sama sekali. Mereka langsung dipotong tangannya, dipotong kakinya. Karena kalau dibiarkan akan membusuk nantinya. Ini saudara-saudara kita yang berada di sana. Mereka mengalami ujian yang luar biasa, baik dengan kelaparan, baik dengan kehausan, bahkan harus mengorbankan organ-organ tubuhnya, hingga tapi menariknya adalah mereka terus bersabar, mereka terus tabah untuk menghadapi kenyataan. Dan ini semua mereka lakukan karena mereka meyakini tanah mereka itu adalah bukan tanah Palestina sebenarnya, itu tanah warisan Nabi. Kita tahu bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diangkat itu bukan dari Masjidil Haram, tapi dari Masjidil Aqsa di Palestina. Untuk apa? Untuk naik ke atas dan mendapatkan wahyu, dan kita menjalankan itu semua itu sholat 5 waktu. Ketika Nabi Muhammad SAW turun ke bumi menjadi imam untuk para al-anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad SAW menjadi imam para nabi dan para rasul yang dikumpulkan oleh Allah di Masjidil Aqsa. Ini menandakan bahwasanya Palestina adalah benar-benar tanah yang diberkahi, benar-benar tanah yang dijanjikan, dan tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan Allah Azza wa Jalla menjadikan Masjidil Aqsa menjadi tempatnya peristiwa Isra dan Mi'raj, maka ini menandakan bahwasanya pentingnya Palestina untuk kita semua. Dan saudara-saudara kita hampir setiap hari mengalami ujian yang luar biasa, kelaparan, rumah sudah tidak ada lagi, rumah sakit juga sudah dibinasakan oleh penjajah. Maka selama kita masih manusia dan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus peduli dengan saudara kita yang berada di Palestina. وعند نهاية هذه الغزوة غزوة الأحزاب بعدها جاءت غزوات عدة حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وانتشر الإسلام في المدينة وكذلك في مكة.
ما معنى هذا أيها الكرام؟ معناه أنه لا بد من دفع هذه الضريبة وهذا الثمن لأجل أن نحقق الهدف الأسمى والهدف الأكبر الذي نريد أن نصل إليه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدفه وانتشر الإسلام حتى وصل إلينا. وفي هذا أيها الكرام عندما فتح مكة وانتشر الإسلام دفع النبي وصحابته الكرام ضريبة كبيرة، تضحية وفداء من الصحابة الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بعد غزوة، غزوة بعد غزوة، حتى وصل إلينا هذا الإسلام. لم يأتي الإسلام لنا مفروشا بالورود أيها الكرام، وإنما جاء مفروشا بالأشواك، طريق مليء بالأشواك، هذا طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مقابل هذا لأهلنا في فلسطين اليوم يدفعون هذا الثمن، يضحون بأرواحهم، بأنفسهم، ببيوتهم، بكل ما يملكون دفاعا عن مقدسات المسلمين. نعم، يدافعون عن أرضهم وهذا من حقهم أن يدافعوا عن أرضهم، وأيضا يدافعون عن مقدسات المسلمين، عن شرف وكرامة الأمة الإسلامية اليوم، لأن المسجد الأقصى هناك وليس منهم فقط وإنما هو لجميع المسلمين أيها الكرام. وصية نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن صلى فيه إماما بجميع الأنبياء. هنا انطلقت هذه الوصية. رأينا كيف أهلنا في غزة في فلسطين اليوم يدفعون هذا الثمن، وليس هذه أول حرب، قبلها الفرقان وحجارة السجين وكذلك العصر المقبول وغيرها من الأمور ومن التصعيدات الصغيرة. فلا بد من دفع هذه الضريبة وهذا الثمن بطريق الدعوة إلى الله بسبيل المحافظة على مقدسات المسلمين أيها الكرام. اليوم أهلنا بإذن الله يضحون بكل شيء لأجل أن يصلوا إلى هذا الهدف، ألا وهو تحرير المسجد الأقصى الذي هو ملك للمسلمين، وكذلك تحرير فلسطين، كل فلسطين التي احتلها هؤلاء المجرمون. وهذا بإذن الله متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. Palestina ada Masjidil Aqsa di dalamnya, dan ini adalah wasiatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dinamakan wasiat? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya ada 3 masjid yang dimana kita berupaya ke sana: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina. Dan enak jadi pertanyaan, kenapa tidak semua warga Palestina keluar saja dari Palestina? Mereka meyakini apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu terus menjaga Palestina, terutama khususnya dari Masjidil Aqsa. Mudah saja mereka keluar dari Palestina, mereka mendapatkan uang dan penjaga, tapi bukan itu yang mereka cari. Mereka ingin mencari ridho ilahi. Mereka berdakwah ila Allah, menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah tanah bukan milik Palestina saja. Ini milik tanah wakafnya umat Islam. Ini adalah tanahnya yang telah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka membayar itu dengan nyawa mereka, membayar itu dengan keluarga mereka, membayar itu semua dengan darah-darah mereka. Karena dakwah ilallah adalah bagaimana menyerahkan semuanya karena bentuk cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Dan ini yang akan oleh saudara-saudara kita. Dan kita melihat sejarah setelah perang Khandaq, beberapa tahun kemudian ada Fathu Makkah. Fathu Makkah ada pembebasan Makkah dari kejahiliaan. Fathu Makkah adalah bagaimana membebaskan Makkah dari kemusyrikan. Dan kalimatul ulya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itu ditegakkan oleh
Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah. Dan kita harapkan kita diakui menjadi umatnya Nabi karena kita berpartisipasi, karena kita ikut dengan dakwah ilallah, yaitu dengan apa? Salah satunya dengan mencintai Palestina. Ada yang harus kita bayar. Saudara kita di sana membayar dengan nyawa, membayar dengan harta, membayar dengan keluarga, dan apapun yang mereka punya karena bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini yang sama-sama kita upayakan, kita buktikan cinta kita dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, apapun bentuknya kita bisa untuk kemerdekaan, tahrir Palestina, tahrir Masjidil Aqsa. Semoga kita bisa nanti sholat bersama-sama di sana. ربما يسأل سائل في نهاية هذا المحاضرة الكرام، ربما يسأل سائل ويقول: أين رسول الله؟ أين وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين؟ نقول الله عز وجل قال في كتابه: ألا إن نصر الله قريب، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين واجب، وهذا نصر الله حتما آت ووعده قادم. ولكن لماذا تأخر أيها الكرام؟ نقول أيها الكرام في سورة محمد ماذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه. الله عز وجل قادر على أن ينصر أهل فلسطين اليوم غدا بعد غد، أمس قبل سنتين أيها الكرام، ربما في شهر واحد خلاص وينتهي الأمر ويهزم الكافرين وينصر المؤمنين. ولكن هنا قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اختبار لجميع المسلمين لأهل في فلسطين أولا، ليميز بينهم الخبيث من الطيب، المؤمن من المنافق وغيره، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. فهنا أيها الكرام، هنا أراد الله عز وجل أن يختبر المسلمين، ماذا هم يقدمون، ماذا هم فاعلون، ماذا فعلنا، هل دعونا لأهلنا في فلسطين، هل دعمناهم، هل قاطعنا الشركات التي تدعم الاحتلال الصهيوني المجرم، هل دعونا وقلبنا قلوب نازلة على الأقل ولو شهرا واحدا لأهلنا في قطاع غزة؟ ماذا قدمنا؟ ماذا فعلنا؟ يراجع كل منا نفسه، ماذا قدم، ماذا فعل لابنه ولإخوانه في فلسطين الذين يبادون اليوم إبادة جماعية، تطهير عرقي، يريدون أن يخرجونهم من أرضهم من فلسطين. هؤلاء خطتهم أيها الكرام هي ليس أرض فلسطين فقط، ليس أرض فلسطين، وإنما أيضا هذا السرطان خطر على الأمة العربية والإسلامية كلها. وهو يعلم الآن ما يسمى بخريطة إسرائيل الكبرى التي تضم لبنان والأردن وجزء من سوريا وجزء من مصر وجزء من السعودية وكذلك العراق، جزء من العراق وكذلك من الكويت وغيرها من الدول العربية. هذا سرطان خطير جدا في الشرق الأوسط، لا بد من التخلص منه أيها. لذلك كما قلت هو اختبار لنا جميعا أيها المسلمون، ماذا فعلنا وماذا قدمنا. لذلك واجبنا أيها الكرام نصرتهم، قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، واجب عليكم أن تنصروا، أن نقف بجانبهم، أن نساندهم، أن ننصرهم بكل أشكال وألوان الدعم أيها الكرام التي ذكرتها آنفا. ووصية أخيرة لكم لئلا نمل من السماع في فلسطين، من الدعوة لإخواننا في فلسطين، لئلا نمل من الدعاء لهم، لئلا نمل من دعمهم. لماذا؟ لأن عدونا المجرم أيها الكرام لا يمل من قتل وإبادة إخواننا في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى خيرا أن يكون لشعبنا، شعب إندونيسيا وإخواننا في إندونيسيا، سهم ونصيب بإذن الله في تحرير فلسطين، آمين، في تحرير المسجد الأقصى. اللهم آمين. آمين. الله فيكم، جزاكم خيرا على حسن حضوركم واستماعكم.
yang ngajarin Allah kita lagi berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan terakhir beliau, ya, bahwasanya kenapa sih Allah tidak langsung menolong Palestina? Kenapa ada ujian di dunia? Kenapa? Bukankah mudah saja bagi Allah idza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun? Mudah bagi Allah mengatakan jadi maka jadilah. Tapi kenapa ada ujian? Terutama seperti tadi Palestina yang puluhan tahun namanya terus dijajah oleh Zionis. Jawabannya adalah bukankah ada dalam Al-Quran disebutkan mata Nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kapan pertolongan Allah itu ada? Bukankah pertolongan Allah itu sangat dekat? Kenapa ada ujian? Karena Allah ingin melihat kita berada di posisi mana. Allah ingin melihat kita berada di barisan mana. Allah ingin melihat kita tetap tegak taat pada Allah bersama dengan saudara kita di Palestina atau sebaliknya. Wa yamhaqallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin. Allah akan uji orang-orang beriman. Bukankah di Al-Quran juga jelas ada yang orang beriman, ada yang munafikin, ada yang membela, ada yang berkhianat atau teguh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah dunia dan dunia adalah ibtila. Dunia adalah ujian. Kita mau terus bersama dengan orang-orang yang berjuang dakwah ilallah atau na'udzubillah diam-diam saja. Karena apapun yang kita lakukan di dunia nanti di akhirat Allah akan bukakan siapa kita. Apakah kita berada dengan orang-orang yang beriman? Apakah kita diam saja ketika orang-orang beriman di Palestina diserang? Atau justru na'udzubillah malah terbiasa hatinya, tidak tergerak hatinya untuk membela saudara kita yang berada di sana? Karena walimah sallallahu allazina amanu. Walimah sallallahu itu seperti seakan-akan pernah lihat emas di apa? Ya apa namanya? Di ayam, ya ayam. Di ayam itu kan ada benar-benar emas, ada yang tanah, ada yang pasir. Kitanya disebut seperti apa? Apakah pasirnya atau tetap emasnya? Maka ini adalah ujian kita. Ini adalah ujian kita. Kita bisa mengaku beriman, tapi amalan apa yang bisa kita lakukan? Karena kita semua yang berada di sini tentu kita cinta dengan Nabi. Kita cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buktikan dengan apapun yang kita bisa. Karena kita bela saudara kita di sana di dunia, mereka yang akan menjadi saksi dan pembela kita di akhirat. Ya Allah, hamba bersaksi karena cinta kepada cinta Nabi-Mu, hamba dikumpulkan bersama-sama nanti Allah di akhirat bersama-sama dengan-Mu dan juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berupaya dengan apapun yang kita bisa. Nanti semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang bisa kita lakukan. Maka dengan izin Allah di acara ini, di tempat ini, yauma izin muhaddits akhbaruha, bahwasanya semua tempat itu akan menjadi saksi di akhir. Dan di Ma'had Al-Fahad ini, di Qomah ini akan menjadi saksi di akhir. Kita semua menjadi saksi
kita cinta dengan Nabi, kita cinta dengan Palestina. Palestina milik siapa? Ya. Ketika ditanya Palestina milik siapa, kita jawab di sini, Palestina milik saya. Palestina milik Palestina milik siapa? Dengan jawaban yang lantang, Palestina milik saya. Sambil memegang dadanya di hati ya, di hati. 1, 2, 3. Palestina milik siapa? Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita upayakan, kita terus mencintai Palestina karena ada warisan Nabi di sana. Ada wasiat Nabi yang harus kita jaga. Semoga dengan ini kita semua diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita berpartisipasi menjaga warisan dan wasiatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi bukti dan saksi nanti di akhirat kita tak hanya dikumpulkan di sini saja, tapi di akhir bersama-sama karena kita bela mereka di dunia, mereka bela kita nanti di akhirat. Bersama-sama kita ucapkan jangan pernah lelah, letih, capek, bosan membela Palestina. Sama seperti penjajah tidak pernah bosan, capek, letih menjaga Palestina. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena Allah yang menjami'an, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambahkan acara kita akan dipimpin langsung doa oleh Syekh. Para tenang, para khusyuk kita, semoga doa yang dipanjatkan ini kita mendapatkan berkah, kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan hajat apapun yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على كل حال ونعوذ بك يا ربنا من سوء الحال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك بأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل بفضلك اللهم كلمتي الحق والدين. اللهم وعليك باليهود الظالمين وعليك بأعوان الظالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم كن عون الإخوان المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ومعينا وحافظا ومؤيدا ونصيرا. اللهم فرج عنهم وعن جميع المسلمين ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم صبرهم وثبتهم واربط على قلوبهم وعلمهم خيرا في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وفك قيد أسراهم وأطعم جائعهم وآمنهم من خوف. اللهم يا ربنا اجعل لهذه الحرب أن تقف فإنه ليس لها من دونك كاشفة. اللهم فأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اجعل هذا البلد بلد إدريس يا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم أهدنا فيك وأخوة خير Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah.
telah kita dengarkan bersama-sama penyampaian ceramah dari Al-Mukarram Syekh Syaifuddin Asyur dan mutarjim Al-Ustaz Ahmad Zia Rabbani MH yang Masya Allah telah menceritakan tentang Palestina dan juga sejarah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi masuk ke dalam relung hati kita semua dan kita semua bisa bersama-sama mencintai Nabi Muhammad SAW dan mencintai Gaza Palestina. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama terus menolong daripada saudara-saudara kita daripada Palestina. Beliau tadi juga sudah berdoa dengan doa yang khusyuk, doa yang khidmat. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan tadi, apa yang kita doakan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita sama-sama mengucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada Al-Mukarram Syekh Syaifuddin Asyur dan Al-Ustaz Ahmad Zia Rabbani MH yang telah menyempatkan hadir di pesantren kita tercinta ini bersama Lasnas Yakesma, Lembaga Zakat Nasional, Yayasan Kesejahteraan Madani yang memfasilitasi datangnya syekh yang kita cintai di pesantren kita ini. Maka dari itu kami sampaikan jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan ini bukan hanya pertemuan yang pertama dan terakhir. Insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kami sangat menanti jikalau nanti Syekh kembali ke Palembang, dihaturi untuk datang kembali ke pondok pesantren yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa sekali lagi. Mudah-mudahan Syekh Al-Ustaz Ahmad Zia Rabbani dan serombongan kita doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikuatkan, diistiqomahkan dalam dakwah ilallah, mendakwahkan Palestina dan apa-apa yang beliau doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah anak-anak sekalian, syukur alhamdulillah pesantren yang kita cintai ini rasa-rasanya tiap bulan, tiap tahun pasti akan datang syekh ulama-ulama dari internasional dan nasional. Tentu ini adalah salah satu bentuk keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan datangnya syekh ke pesantren ini mendatangkan keberkahan bagi pesantren kita. Amin. Allah sayang sama pesantren kita. Amin. Allah ridho dengan pesantren kita. Amin. Allah jadikan santriwan dan santriwati, ustaz-ustazahnya orang-orang yang soleh dan soleha. Amin. Alim alimah, hafiz hafizah, dai daiyah, dan manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula mohon izin nanti ada foto bersama. Maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami Al-Fakir Ardi Imam Saputra mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Tadi Ustaz terkejut, ternyata syekhnya juga bisa pantun. Kami izin pantun juga sebelum. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan disimpan di dalam hati. Jika ada
patah jangan disimpan di dalam laci besi. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan laporkan ke polisi. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam celana. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan diceritakan kemana-mana. Jika ada jarum yang patah, siapa yang patahin? Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafin. Kalau ada jarum yang patah, yang patahin kurang kerjaan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolonglah dimaafkan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maafkan dunia akhirat. Mudah-mudahan di dunia Allah kumpulkan kita di pesantren Al-Fahad, dan di akhirat Allah kumpulkan kembali kita di dalam surga